किसी का कत्ल करना ये तो इस्लाम हमारे ने इजाज़त नहीं हमें दिया, चाहे वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखें जी, इसको सज़ा होनी चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुज़म्मिल कुरैशी हियर, यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही एक संजीदा टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक ये है कि सक्खर के एरिया में रहने वाले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जिसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, जिसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की वजह ये सामने आई, एक लड़का उससे मोहब्बत करता था। लड़के के शादी के इसरार पर लड़की की रजामंदी ना होने की वजह से उस लड़के ने उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस बारे में हम पाकिस्तानी अवाम की राय लेते हैं। क्या वो हिंदू थी तो उसको मारने का हक़ बनता है हमारा? किसी भी इंसान को मर्डर करने का, किसी भी इंसान को कत्ल करने का, क्या ये इंसानियत है? और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इस बारे में हम लोगों की राय लेते हैं। आए मेरे साथ। सर, रिसेंटली आपने वाक़या सुना होगा, सक्खर में एक वाक़या पेश आया। एक लड़की थी हिंदू, जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती थी, मुस्लिम लड़के से। मोहब्बत के बाद इजहार हुआ मोहब्बत का। मोहब्बत के इजहार के बाद लड़के ने कहा कि भाई तुम मेरे से शादी कर लो। लड़की ने आगे से मना कर दिया शादी करने से। लड़के ने जाकर लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अफसोसनाक वाक़या है। और पाकिस्तान में जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आइन में भी कहा जाता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा माइनॉरिटीज़ को, तो अगर माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाएगा तो वो उनके दिल में एक जिसे कहते हैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्शन, एहसास कमतरी प्रिवेल करेगी। और ये होगा कि ह्यूमैनिटी को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होना चाहिए पूरी दुनिया में। जैसे इंडिया में अगर मुसलमान है तो वो एक हिंदुस्तान मुल्क है, लेकिन उधर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होना चाहिए। हम पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ पे जो है हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को और यहूदियों को, सिखों को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होना चाहिए, ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि हम इंसानों की कदर करते हैं, हम जो हैं ह्यूमैनिटी की कदर करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को भी इसीलिए बनाया गया कि वो जो है हमारा इंसान ह्यूमैनिटी का एक पैगाम लेकर आते हैं वो, कि जहाँ भी दुनिया में कहीं भी इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा हो तो वो वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और अदलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि उनके अंदर जो एहसास कमतरी है उसको ख़त्म किया जाए। अगर नहीं मिलेगी तो उनके दिल में एक डर और खौफ बैठ जाएगा कि ये मुसलमान बड़े जालिम लोग हैं। एग्जैक्टली। तो यार, कोई मोहब्बत करते हो तुम, मोहब्बत के इजहार में आगे से इनकारी आती है, तो क्या तुम जाके कत्ल कर दोगे किसी का? देखें, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक हवस है और ये जिस्म का प्यार है। ये कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो मोहब्बत तो फिर ये होती है कि उसकी खुशी में खुशी 7,000 मील दूर रह के भी मोहब्बत होती है, वो दिलों की मोहब्बत होती है। लेकिन ये मोहब्बत जो अब रह गई है, ये सिर्फ जिस्मों की और ये हवस है और कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखें जी, इसको सज़ा होनी चाहिए। ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी अगर ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ या किसी इंसान को कत्ल किया जाता है तो वो चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसको एज़ पर लॉज उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको उसके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल। तो यार देखो, पहले जब पाकिस्तान बना था तो तकरीबन 10% थे हिंदू, और जाए तो हिंदू 0.1111 भी नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसकी वजह ये भी है कि शुरू में जो है, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हमारा लॉ भी, हमारा कानून भी, हमारी अदलिया भी। शुरू में इस तरह होता था कि जुल्म किया जाता था इंडिया में मुसलमानों पे और पाकिस्तान में हिंदुओं पे, तो उसकी वजह से कुछ लोग मूव कर गए आउट ऑफ कंट्री, कुछ लोग इंडिया वापस चले गए। तो जुल्म की वजह से भी चले गए, दूसरा इस वजह से भी चले गए कि वो जो हैं क्योंकि हिंदू हैं, वो अपने मुल्क में जो हैं वो ईज़ी फील करते हैं, तो इसलिए भी मूव कर गए। ज़रूरी नहीं कि इतना हमने जुल्म किया है, लेकिन इंडिया के मुसलमान भी जो हैं पसंद करते हैं कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएं या पाकिस्तान में आ जाएं, तो इसीलिए जो जहाँ पे ईज़ी फील करता है वो वहाँ पे जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी लड़की के साथ ज़्यादती करें। इवन दैट हमारा इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि हम एक लड़की को ना देख सकें। आप जिधर तक मोहब्बत की बात है, मोहब्बत करना जायज़ है, वो गलत नहीं है। लेकिन अब आप पहले तो ये देखें आप मोहब्बत किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ इस्लाम ने इजाज़त दिया। अब आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हिंदू हमारा मज़हब इजाज़त। अब जब आपने कर लिया, आप उसको अपने इस्लाम में लाएं। अगर नहीं आते वो बात हो रहा है, लेकिन किसी का कत्ल करना ये तो इस्लाम हमारे ने इजाज़त नहीं हमें दिया, चाहे वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। हमारे प्यारे नबी ने भी हमें इसी बात का दर्स दिया कि प्यार से करो जो भी करना है, मोहब्बत से बात ख़त्म करो। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है।
بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک انسان کا بے گناہ انسان کا قتل کرنا ایسے ہے کہ جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا. ایسا ہی ہے. پہلی تو بات تو محبت جائز ہی نہیں ہے کسی غیر محرم کے ساتھ, اور اگر محبت کرتے بھی ہو تو بھائی اس کا ایک دائرہ ہے, اس کا ایک دائرہ. اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے فوراً ممالکوں میں ہماری کیا رسپیکٹ ہوگی, کیا عزت ہوگی؟ ہمارا امیج پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ ہمیں پہلے ہی کہتے ہیں کہ تم ہندوؤں کے ساتھ یہ کرتے ہو. پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 9% ہندو تھے, ابھی 1% سے بھی کم رہ گئے ہیں. وہ بھی وجہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سارے ہندو گئے تو گئے کہاں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو غلط کہیں گے. ہم لوگ خود نہیں ٹھیک ہیں. جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہے نا, ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارا نظریہ, ہم لوگ نظریے پہ تو جی رہے ہیں امن کے, لیکن امن پہ کر کوئی بھی نہیں رہا. حالانکہ ہم جس کہنے پہ آزاد ہوئے تھے نا کہ ہم کسی کو بھی اپنے ساتھ فرق نہیں لائیں گے, لیکن ہم لوگوں نے فرق بیچ میں ڈال دیا. تو فرق اگر نہ بھی لائیں تو دیکھیں نا, بھی ایک مرڈر کر دیا ہے. اگر یار کسی, میں تو کہتا ہوں کہ جب نان مسلم آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتی تو آپ اس کے ساتھ اور زیادہ محبت سے پیش آئیں, اور زیادہ اپنا ہمدردی دکھائیں اس کے ساتھ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنی پوری تبلیغ میں ہمیں یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش نہیں آئیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتی تھی تو اوپر سے لوگ, بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی, اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر بلاتے تھے. اتنے ہمارے پاس ہمارے رول ماڈل کون ہیں, ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, اور ہماری حرکتیں دیکھو یار, قتل کر دیا یار. جب تک خود نہیں صحیح ہو سکتا ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. ہاں اس نے جو غلط کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. بالکل. اب آپ نے جیسے بات کی تھی کہ ہمیں اس کے ساتھ اور اچھے سے طریقہ پیش آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ نان مسلم تھی. اب ہم لوگوں نے اس میں تفرق پیدا کر دیا, غلط کیا, وہ ہمارے لیے اب نقصان ہے. ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی یہ تو پیش کر رہے ہیں جی ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے. باقی اب قانون ہی دیکھ سکتا ہے, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی کوئی میسیج دینا چاہیں گے انڈیا پاکستان کو, کوئی ہندوؤں کو کوئی میسیج دے دو ہمدردی کا. میسیج یہی ہے کہ ایمان سے رو, اتحاد سے رو, بس. اس بارے میں آپ؟ میں بالکل آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. جیسے اب ہمارا کلچر ہے اسلامک کلچر کہ ہم کیوں کسی کو قتل کریں, ٹھیک ہے, اور قتل کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے. تو اب آپ ٹھیک ہے, اگر کسی لڑکی نے انکار کر دی ہے تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے میچورٹی کے لحاظ سے کہ کوئی نہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو آپ اتنے انتہا تک آپ کو نہیں چاہنا چاہیے کہ آپ کسی کا قتل کریں, ٹھیک ہے, اور آپ کو اتنا روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگلے کی مجبوری بھی سمجھیں کہ ان کے گھر والے کیا چاہ رہے ہیں, یا آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں سمجھنے کے لیے. اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے اور صرف آپ ون سائیڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ نیگیٹو بھی جائیں گے, پوزیٹیو اسپیکٹس میں آپ نہیں جا سکتے. کیا اسلام ہمیں محبت کی اجازت دیتا ہے؟ میں تو کہوں گا کہ نہیں دیتا, کیونکہ یہ ایک علیحدہ معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اب اس ٹائم نیگیٹو کلچر یہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے, مگر اس کے نیگیٹو اسپیکٹس آہستہ آہستہ آتے ہیں. اور وہی آج یہی ٹاپک, یہی چیز جو ہے آج ہوئی ہے, یہ ہو سکتا ہے 10 بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس انسان نے, جس شخص نے یہ کام کیا ہے, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا یہی ہے کہ پولیس اس کو سبق سکھائے پہلے تو, جو ہماری پاکستان کی پولیس ہے, جو ایک مطلب ایک سزا بنتی ہے بیسک. اور آس پاس جو آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہیں وہ ان کو درست کرنا چاہیے پہلے. آپ کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور وہیں سے ہی آگے اس کا ڈائیورٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. گائس ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے, میرے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں پھر اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان مزمل قریشی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.